পাহাড় অঞ্চল কোনোদিনও পদ্ম পুবার চাষিয়া পাহাড় অঞ্চল পদ্ম পুবার করে থানায় 29 তারিখও যে পিনাদা ফাইমানি আদরা বড় করে থুমুলঙ্গ বড় রাংসা লাইখা রাং রহ লাইখা যার কারণে শেষ পর্যন্ত বরং নিয়ে নেবাগৈ তাবো তিনি ত্রিপুরা মথানি লিডার সমনি সাকাওত কেস রজাক ও কেস নো দাকি উজর ফাইনা বাগৈ বিশেষ করে তিনি প্রেসিডেন্ট তিনি ব্লক কমিটি মোহনপুনি তিনি YTFনি তিনি প্রশান্তনি সাকাওত এবার 3টা কেস একই সময় একই ব্যক্তি যত জায়গাতে গুণগুল খাইমান কোনো গুণগুল খাইছে গিয়া কোনো গুণগুল খাইয়া তারপরে ফোনে বিনু করে মিথ্যা মামলা কেস বড় ডায়েরি খাইয়া অমন প্রতিবাদ শুধু শুনিয়া সারা তিনি সিরাই এবং লেফুঙ্গা থানাও প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা মামলা কেস তাবো খেলাই যাক অবন বড় মারো সানাই যদি রসাই আঙ্কাই অর চিনি আন্দোলন 7 লাখ চিনি আন্দোলন তেবো কতর খাইজা নাই তাই বছর না খাই অনির্দিষ্টকালনি বাদে লামা বন্ধ খাই নাই আজকে আমার এসডিপি অফিসে ত্রিপুরা কিছু সাপোর্টার্স আর লিডার্স ডেপুটেশন দেয় ওদের দাবি যে 29 আগস্টে কিছু এফআইআর ছিল লেখুঙ্গা দিয়েছে যেগুলা ওদের ডেলিগেশন যে আমাদের পলিটিক্যাল কালার্স দিয়ে কেস নেওয়া হয়েছে তো আমরা তারা আমাদের একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করছে এটা নিয়ে তাদের একটা প্রোটেস্ট নোট এটা আমরা রিসিভ করে রাখছি এবং আমরা বলছি যে এটা আমাদের ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ারভাবে ইনভেস্টিগেশনটা হইব যেরকম যেটা ফ্যাক্ট আছে এটা বাইরে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে না কাউকে जोंदिनो प्रथम लाइना हंगारखाय 29 तारिखआव खमुलुंगो जे बिजेपिनि खरसा अकरा जेपि नाडा फाइमानि तैनाय गामियाव जे गलाय तगलाय उंगो होनैनाय ड्राइभार बुआ बा साधारण बुआ होनैनाय बर' सिनि त्रिपुरा मथानि लिडार संनि मुंगै एरें बर' मामला जारि खालायखा आबोनि तैनाय न जोंदिनो जागाव जदनो प्रथम लाइनाय डेपुटेशन लाय Tapsu jara jundong ni bekak kita mau khakama de kita mau maka tapsu jara tam ko ko bekak nang tapsu jara te bro kuno khakang mani kuno ko kriya ko renai ni kuno ko tahu to bro to asas riya ko je ejong kuno khlaya hanai je to kesun khangka bro to সরকারি মানে প্রশাসন দङ বা bro ni je প্রশাসনিক বিসিনি তামো খালাইমান bro অবনো নাইনাই প্লাস আপনি বিসিনসै যদিনো কেস বড় তদন্ত ফাইমানি বিসিङाव যদিনো কোনো মানজাগি হাঙ্কা দंनाय जोंखानायो जे bro जेहेतु एरें केस रो हांकाबा आ केस नो जस्ति पनो bro उइड्र खाइनांगथुन जे केस नाय bro उइड्र खाइनांगथुन आबनाय तो मग आसुस बाय बाथाया के नों bekakte बसं फालागो बन्दे हारो खाइना वास तमरा तिनि नियाव डेपुटेशन परे जदिनो बथागिया हांखांके जों बसाङो तेबो करा खालायनाय या प्रिटिशनानि चेष्टा खालायनाय नोंनि वाकिनगर बुजुनगरा गपो जागा पार्टी मु उखा उदा हाइके हाइदेमान মানে 29 আগস্ট যে এরেং যে পার্টি মুনতে পুলিশ কেস দিবান খরচ কমি নয় ও পার্টি মুনি খাইরে বড় খাইদেমান Actually, যেহেতু তিনি ত্রিপুরা মথানি কোনো লিডারশিপ অংখরিয়া কোনো জায়গা পার্টি মুং ইয়া আবো তো जों सावैमानिया आबो
जे नायराव बरं साइमाननाय जोंथ' साइबो मानिया जों तामोनि सानाय কয়টা বলক না মিলে কইছিনে আর ডেপুটেশন বুঝাকা जों जागाव तिनि 3टा ब्लक मिलुइ डेपुटेशन जुजाका सिमना ब्लक तिनि मोहनपुर ब्लक ताई अपनी लबि दङ तिनि बामति আছে আচ্ছা নাও নি yang খাইজ খরবসু রম জায়গা খরবসু কেস আর দিন পাতি মুনো आदिनि पार्टी मुंनो तुइनै ताबु सुजरातै रमजा गया खरकतामनि मुंगै केस रो दाखनि खनो आंनि मुं डक्टर सागरिका देबबर्मा आं DWF नि मोहनपुर ब्लक bagi samungklangni bagi buagrano bebagno logine bagi jotonom kojaw যে মালাইমানি ইয়াগুলো তামো ককলাম সালাইকা rimani yagulo opulno salaika je oboni dakti action nangthung ei je false allegation je case rijak mane oborno withdraw khlaimani thung ei jara rajniti ni bagi omo haiklai tongmai rok borno bosun koinai phaidi norok bo amti changdi rajniti no torjabe omo haike singno komjori kini dori Wati Jarawa, sini Lembusara, the SDPU, or Mohanpur SDPU, sini Wuse, or sini Mohanpur Assembly Constituency of Pride, 12 dozen of case with that, sini Sinawa, same, Haikino, Ereng, Arms Act logo, Bibina NDPS case logo, Bibino Kai, sini Kormi, sini Warriors, Sona Borok, the 29 tarik, Borok, Supung Mayang Money, Bagi. Sini kormi dong, sini warrior sini dusri ereng mazra beri case rekha boro. Omno tina sini deputation sini SDPU ni khani. তামনা আছে ব্যবস্থা একাত্তর সালকে পর্যন্ত হাইরোগা কোনো তমন Judi tabuk sini kok sini deputation numani kok nazaya kai sungbus kang salo tebo kotor andolan khainai o lembusara o simna o mohanpur simia sara tirba rugino sunga andolan khainai. जों दिनै अ जागा मोहनपुर SDPU थानि कासा डेपुटेशन लिरनानै फालिजाक अ जागा YTF PWF त्रिपुरा थामिलिवै दिनै सिमना ब्लक कमिटि दिनै लेफुंगा ब्लक कमिटि अ जागा जों नखना गोबां मानसिनि लुकुरक गोबां मा फल्स केस फासगै जोंनो डेमेज खायनायनि हायके जोंनो कमजोर खायनायनि बागै जोंनो केस रिमाने लुक जाखनानै खायनि बागै दिनै सिक्ला रक दिनै बुरि रक बेबांनो सानजाखाय दिनै अरा डेपुटेशन लिरनानै फायका जोंनो भबिष्यत फ्यूचर जुदि अमा हायके जुदि जोंनो फल्स केस फासना नाखायका जों आसुगै दंला जों बेबांनो बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि लगे दंलै दिनै अमा हाय प्रटेस्ट जों गिनांगौ जुदि दिनै कक खनाय हांके जों जेबो प्रटेस्ट कतर जों खालायनाय जोंनो कमजोर खायनाय बागै सुदु पार्टी मुंया गोबां मा फल्स केस जेकुनु जेसांबो जेनारेल एरिया फंथुं एडिसि एरियायाव फंथुं जेकुनु डिस्प्यूट हांकाय आबोदतम तिब्राम थानि बर खालायहिनि फल्स केस अ जागा जों दाय रिजार्भनि नुजागो गोबां इभेन्ट दिनै आर्म्स एक रकम पर्यन्त दाजामाने जों नुजागो जों साइमानो जोंनि तिब्राम थानि कुनु लुकुरक आर्म्स बाय कुनु रिलेटेड करै अथवा आर्म्स एक रकम जों खिजाग दङ NDPS केस खिजाग दङ दिनै कुनु रिलेशन करै NDPS आर्म्स एक रकम दिनै मुभमेन्ट जों तिब्रा दफानि तिब्रा सरनो मोथांनानि बागैसो मुभमेन्ट अ जागा जों केबोबाय दुश्मन केबोबाय बिरु दंनानि बागै दिनै मुभमेन्ट या तिब्रा माथानि आदमना किरि गरा उता कमानि जेबा केस होय अपनारे जेबा काम खालामको एमनिते तिब्रा माथानि लुकुरक कुनु किरि करखरै सुदु सुनो फल्स मामला सुमिता खिख्लायदि जों किन्तु आसुगै नायसिगै दंखौ दाबो सुजराखै जों हानि बागै दिनै SDPU थानि अकौनो थानानै फायो जोंनो जुदि फ्यूचाराव थिनांगौ जुदि अमा हाय फल्स केस तेव फसनो नाखायखै जोंबो दिनै याप्रि ताव काहामकैनो सेनाय Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
সাইমানো পাহাড় অঞ্চল কোনোদিনও পদ্মপুবার চাষিয়া পাহাড় অঞ্চল পদ্মপুবার করে থানায় 29 তারিখ জেপি নাথা ফাইমানি আদরা বরফ করে থুমুলঙ্গ বড় রাংসা লাইখা রাং রহ লাইখা যার কারণে শেষ পর্যন্ত বরফ নিয়ে নেবাগৈ তাবো তিনি ত্রিপুরা মথানি লিডার সঙ্গে সাকাওতাও কেস যাক ও কেস নো দাখি উজর খাইনা বাগৈ বিশেষ করে তিনি প্রেসিডেন্ট তিনি ব্লক কমিটি মোহনপুনি তিনি YTFনি তিনি প্রশান্তনি সাকাও এবার 3টা কেস একই সময় একই ব্যক্তি যত জায়গাতে গুনুগুল খাইমান গুনুগুল খাইছে গিয়া গুনুগুল খাইয়া তারপরে ফলে বিনুপুর মিথ্যা মামলা কেস পর ডায়েরি খাইয়া অমন প্রতিবাদ শুধু বসিয়া সারা দিনই সিরাই এবং লেফুঙ্গা থানাও প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা মামলা কেস তাবো খেলাইজাক অবন বড় মারো সানাই যদি রসাই আঙ্কাই অর চিনি আন্দোলন 7 লাখ চিনি আন্দোলন তেব কতর খাইজাক নাই তাই বছর না খাই অনির্দিষ্টকালনি বাদে जों लामा बन्द खारिनाय আজকে আমার এসডিপি অফিসে ত্রিপুরা কিছু সাপোর্টার্স আর লিডার্স ডেপুটেশন দেয় ওদের দাবি যে 29 আগস্টে কিছু এফআইআর ছিল লেখা দিয়েছে যেগুলা ওদের এলিগেশন যে আমাদের পলিটিক্যাল কালার্স দিয়ে কেস নেওয়া হয়েছে তো আমরা তারা আমাদের একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করছে এটা নিয়ে তাদের একটা প্রোটেস্ট নোট আমরা রিসিভ করে রাখছি এবং আমরা বলছি যে এটা আমাদের ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ারভাবে ইনভেস্টিগেশনটা হল যেরকম যেটা ফ্যাক্ট আছে এটা বাইরে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে না কাউকে जों दिनाव प्रथम लाइमा हंगारखाय 29 तारिखआव खमुलुंग जे बिजेपिनि खरसा अकरा जेपि नाडा फाइमानि तैनाय गामियाव जे बुलाय तगलाय उंगो होनैनाय ड्राइभारनो बुआ बा जनसाधारणनो बुआ होनैनाय बर' सिनि त्रिपुरा मथानि लिडार जोंनि मुंगै एरें बर' मामला जारि खालायखा आबोनि तैनायनो जों दिनाव जागाव जतनो प्रथम लायैनाय डेपुटेशन लाय दाबसे जारा दं बेखाखि तामो खायतमा बेखि तामो माखा दाबसे जारा ताम क'क्राझार गोखारदों ना दाबसे जारा तेबर जोंनो खायतमानि कुनु क गैया रोनानि कुनु तो दाव तो बरतो आशा श्रिया खोजे जों कुनु खालाया हनै जेहेतु केस संखा बर तो सरकारि माने प्रशासन दङ बा बरनि जे प्रशासननि बिथिंनि तामो खालायमान बर अबनो नायनाय प्लास आबोनि बिथिंसै जदिनो केस बर तदन्त खालायमानि बिथिङाव जदिनो कुनु मानजागि हांगा दंनाय जोंहा नायो जे बर जेहेतु एरें केस रो हंगाबा आ केस नो जस्ति पन बर उइथड्र खालायनांगुन जे केस नाय बर उइथड्र खालायनांगुन आबोनाय तो ममा आसिस बाय बाथा गया के नोनि बखाते बतन फालगो बन्दे हारो खायनो वास तमरा तिनि नियाव डेपुटेशन नि परे जदिनो बथा गया हांखांके जों बसांगतेबो करा खालायनाय या प्रिटिशनानि चेष्टा खालायनाय नोनि वाखिनगर बुजुनगरा गपो जागा पार्टी मु उखा उदा हायके हायदेमान মানে 29 আগস্ট যে এরেং যে পার্টি মতে পুলিশ কেস দেবান খরচ কমি নয় ও পার্টি মনে খাইরে বড় খাইদেমান एक्चुअली जेहेतु तिनी त्रिपुरा मथानि ओंगै कुनु लिडार्स अफ अंखरिया कुनु जागा पार्टी मुं ओंनिया अब तो जों सावै मानिया अब जे नायराव बरं साइमाननाय जों तो साइबो मानिया जों तामनि सानाय
কয়টা বলক না মিলে কই চিনে আরো ডেপুটেশন দুজাকা जों o jagao tini 3ta blok milui deputation dujaka Simna blok tini Mohanpur blok tai aboni logi tongo tini bangoti ase আচ্ছা নাও নি yang খাইজক খরম সুর রম জায়গা খরম কি কেস আর দিন পাতি মনো adini pati mungno tuinai tabu sujora tui romja gya khorok tam ni mungoi case ro dakni khana এই চিনিমু ani mung dota Sagorika Debborma ang DWF ni Mohanpur blok bagi semua kajian bagi dua karena bebas nggak dong ini bagi jatuh nunggu kau jauh. যে মালাইমানে ইয়াগুলো তামো ককলাম সালাইকা Di mana ya kalau aku nu salahnya de omani dakti action nang tu je false allegation je case dijak mana obar no withdraw lagi ning tu jara রাজনীতি বিভাগে অমা হাইখাই দংলাই র বরন দসিন কইনাই ফাইদি নরক বো আমতি চাংদি রাজনীতি ন তর যাবে অমা হাইখাই সুনো কমজোরি কিনি দব वाटी जराव सिनी लेम्बुसरा जे एसडीपीओ और अमो मोहनपुर एसडीपीओ बहनी सिनी होते और सिनी मोहनपुर एसेंबली कन्स्टिट्यूएंसी प्राय 14 जना का केस रजाक सिनी सिमनाव सेम हाइके न एरें आर्म्स एक्ट रगो विभिन्न एनडीपीएस केस रगो विभिन्न खाई सिनी कर्मी रंगना सिनी वारियर्स रंगना बरक जे 29 तारिख बरक सुफुंगमाय यांगमानी बागै सिनी कर्मी रंगना सिनी वारियर्स रंगना दूसरी एरें माजरा बेरे केस रेखा बरक अमना तीन सिन डेपुटेशन तीन एसडीपीओ नि खानी তমন আছে ব্যবস্থা একা বছর সালক বন্ধ হাইরবা শুন তমন जुदि ताबुक सिनी डेपुटेशन नमानी कक नाजायाखै जों बुसखां खाला जेबो कदर आन्दोलन खायनाय अ लेम्बुसरा अ सिमना अ मोहनपुर सिमिया सारा तिरबा रगिनो जों आन्दोलन खायनाय जों दिनै अ जागा मोहनपुर एसडीपीओ थानि कैसा डेपुटेशन लिरनानै फालिजाक अ जागा YTF PWF सिफ्रामा थामिलिवै दिनै Simna blok committee din Lepunga blok committee o jaga जों नरखना गोबां मानसिनि लुकुरक गोबां मा false case फासगै जोंनो damage खायनायनि हायके जोंनो कमजोर खायनायनि बागै जोंनो केस रिमाने लुक जाखना र खायनि बागै दिनै सिक्ला रक दिनै बुरि रक गोबां न थानजाखाय दिनै अरा डेपुटेशन लिरनानै फायका जोंनो भबिष्यत फ्यूचर जुदि अमा हायके सेबो जुदि जोंनो false case फासना ना खायका जों आतुगै दंला जों बेबाग न बबाग्रानि warriors बबाग्रानि लगी दंलै दिनै अमा हाय protest जों तिनांगौ जुदि सिनि कक खनाय हांके जों जेबो protest कतर जों खालायनाय जोंनो कमजोर खायनाय बागै सुदु पार्टी मुंया गोबां मा false case जेकुनु जेसांबो जनरल एरिया फंथुं एडिसी एरिया फंथुं जेकुनु डिस्प्यूट हांके आबोदकम तिब्रामा थानि बर खालाय हिनि false case अ जागा जों दाय रिजार्भनि नुजागो गोबां इभेन तिनि आर्म्स एक रकम पर्यन्त दाजामाने जों नुजागो जों थाइमानो जोंनि तिब्रामा थानि कुनु लुकुरक आर्म्स बाय कुनु रिलेटेड करै अथवा आर्म्स एक रकम जों खिसजाग दङ एनडीपीएस केस खिसजाग दङ तिनि कुनु रिलेशन करै एनडीपीएस आर्म्स एक रकम तिनि मुभमेन्ट जों तिब्रामा थानि तिब्रा सरनो मोथांनानि बागैसो मुभमेन्ट अ जागा जों केबोबाय दुश्मन केबोबाय बिरोध होननानै बागै तिनि मुभमेन्ट या तिब्रामा थानि आदंना किरि गरम त कमनि जेदा केस होय अपनारे जेदा काम न खानामको एमनिते तिब्रामा थानि लुकुरक कुनु किरि करकरै सुदु सुनो फल्स मामला सुमिता खिख्लायदि जों किन्तु आसुगै नायसिगै दंखौ दाबो सुदराखै जों हायनि बागै सिनि एसडीपीओ थानि अकल थानानै फायो जोंनो जुदि फ्यूचर तिनांगौ जुदि अमा हाय फल्स केस तेव फटना खायखै जोंबो सिनि याप्रि ताव काहामकैनो सेनाय Kalau
Haimano, Paharon Jolo Kunodino, Poto Kubar Sasinya, Paharon Jolo Poto Kubar Grey, Hane 29 tarik, Hane 29 tarigo, JP Nata Paimani, Adora Borok Grey, Tumulongo, Borok Rangsa Laika, Rang Holaika, Jar Karane Ses Pondo Borok Nian Bagai, Tabo, Tini Tipramotani, Leader from Sakauto Kesuzak, O Kesto Daki Udro Paina Bagai. বিশেষ করে তিনি প্রেসিডেন্ট তিনি ব্লক কমিটি মোহনপুনি তিনি YTFP তিনি প্রশান্তনী শাখাও এবার 3টা কেস একই সময় একই ব্যক্তি যত জায়গাতে গুণগুল খাইমান গুণগুল খাইছে গিয়া গুণগুল খাইয়া তারপরে ফোনে বিনু করে মিথ্যা মামলা কেস বড় ডায়েরি খাইয়া অমন প্রতিবাদ শুধু বসিয়া সারা তিনি সিরাই এবং লেফুঙ্গা থানাও প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা মামলা কেস তাবক খেলাইজাক অবনবর মারসানাই যদি রসাই আঙ্কাই অরচিনি আন্দোলন থাকলাক তিনি আন্দোলন তেব কতর খাইজাক নাই তাইব जों নাখাই অনির্দিষ্টকালনি বাগै जों লামা বন্ধ খাইনাই আজকে আমার এসডিপি অফিসে ত্রিপুরা কিছু সাপোর্টার্স আর লিডার্স ডেপুটেশন দেয় ওদের দাবি যে 29 আগস্টে কিছু এফআইআর ছিল লেখুঙ্গা দিয়েছে যেগুলা ওদের এলিগেশন যে আমাদের পলিটিক্যাল কালার্স দিয়ে কেস নেওয়া হয়েছে তো আমরা একটা তারা আমাদের একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করছে এটা নিয়ে তাদের একটা প্রোটেস্ট নোট ওটা আমরা রিসিভ করে রাখছি এবং আমরা বলছি যে এটা আমাদের ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ারভাবে ইনভেস্টিগেশনটা হলো যেরকম যেটা ফ্যাক্ট আছে এটা বাইরে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে না কাউকে দিয়ে जों दिनाव कुथुम लाइमा हंगारखाय 29 तारिखआव खमुलुंगो जे बिजेपिनि खरसा अकरा जेपि नाडा फाइमानि तुइनाय गामियाव जे गलाय तगलाय उंगो होनैनाय ड्राइभारनो बुओ बा जनसाधारणनो बुओ होनैनाय बर' सिनि टिप्रा मथानि लिडार जोंनि मुंगै एरें बर' मामला जारि खालायखा आबोनि तुइनाय न जों दिनाव जागाव जतनो कुथुम लायनाय डेपुटेशन लाय Tapsu jara jundong mi bekaki tamo khakama de tamo maka tapsu jara tam ko ko khamang no tapsu jara te boro jono khakang mani kuno ko griya ko renai kuno to taw to bor to asas riya ko je ejong kuno khlaya hane nei je to kesun khang ka boro to সরকারি মানে প্রশাসন দङ বা বরংনি যে প্রশাসনিক বিখুনি তামো খালাইমান বড় অবন নাইনাই প্লাস আপনি বিশিংসৈ যদিনো কেস বড় তদন্ত খালাইমানি বিশিংও যদিনো কোনো মানজাগি হাঙ্কা দंनाय जोंखानायो जे बड़ जेहेतु एरें केस रो हांकाबा आ केस नो जस्ति पनो बड़ उइड्र खालायनांगथुन जे केस नाय बड़ उइड्र खालायनांगथुन आबनाय तो मम आसुस बाय बाथाया के नो bekaki बसं खालागो बन्दे हारो खायना मवा समरा তিনি নিয়াव डेपुटेशन नि परे जदिनो बथागिया हांखांके जों बुस्तांगते बो करा खालायनाय या प्रिटिशनानि चेष्टा खालायनाय नोंनि वाखिनगर बुजुनगरा गपो जागा पार्टी मु उखा उदा हायके खायदेमान মানে 29 আগস্ট যে এরেং যে পার্টি মুনতি পুলিশ কেস দিবান খরচ করনি নয় ও পার্টি মুনি খাইরে বড় খাইদেমান एक्चुअली जेहेतु তিনি टिप्रा मथानि ओंगै कुनो लिडार्स अफ अंखरिया कुनो जागा पार्टी मुन ओंगिया आबो तो जों सावै मानिया आबो जे नायराव बरं साइमाननाय जों तो साइबो मानिया जों तामनि सानाय
কয়টা বলক না মিলে কই চিনে আরো ডেপুটেশন বুঝাকা जों o jagao tini 3ta blok milui deputation Jujaka, Simna blok, tini Mohanpur blok, tai aboni logi tongo tini bangoti asa. Aja now ni yang kajo korok tu rom jaga korok tu kes adi ni pati muno. Adi ni pati mungno tu ini tabu sujara tu rom jagya khorok tam ni mungoi kes do dak ni kena. Ini sini mu. Ani mung data Sagorika Deborma ang DWF ni Mohanpur blok. Bagi semua lagi bagi dua kerana bebas nang bagi bagi jodoh nang kau jauh. Je malamnya ni ya gulo tamo koklam salakya. Di mana ya kalau aku nak salahkan, je apa ni tapi action nang tu, je false allegation, je case tu jadi mana orang nak withdraw lagi ni tu, jara rasmi ni bagi orang high tu mereka, orang nak dosin kau ni pagi, orang buat ambil cang ni, rasmi tu nak terjadi orang high case nak komjuri kini tu. Wati Jorowo, sini Lembusara de SDPU, oro Omo Mohanpur SDPU bohni sini use, oro sini Mohanpur Assembly Constituency of Pride 12 jona kai case bijak, sini Simnawa same haikeno, ereng arms act logo, bibinna NDPS case logo, bibinna kai sini kormi rongna sini warriors rongna borok, je 29 tarik borok supungmai yang mani bagi sini kormi rongna sini warriors rongna dusri ereng mazra beri case rekha borok. Omna tina sini deputation tini SDPU ni khani. Tamang na akse ba thai ka doktor saloga punta hai roga kun tamang dikha. Judi tabuk sini deputation mani kok naza ya kai sungbus kang thalo tebo kotor andolan khainai o Lembusara o Simna o Mohanpur simia sara tirba rugino sunga andolan khainai. जों दिनै अ जागा महनपुर एसडिपिउ थानि कैसा डेपुटेशन लिरनानै फालिजाक अ जागा YTF PWF सिप्राफोर थामिलिवै दिनै सिमना ब्लक कमिटि दिनै लेफुंगा ब्लक कमिटि अ जागा जों नरखुना गोबां मानसिनि लुखुरक गोबां मा फल्स केस फासगै जोंनो डेमेज खायनायनि हायखा जोंनो कमजोर खायनायनि बागै जोंनो केस रिमाने नुक जाखनानै खायनि बागै दिनै सिक्ला रक दिनै बुरि रक बेबांनो थानजाखाय दिनै अरा डेपुटेशन लिरनानै फायखा जोंनो भबिष्यत फ्यूचाराव जुदि अमा हायखायसे जुदि जोंनो फल्स केस फासना नायखायखा जों आसुगै दंला जों बेबांनो बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि लगि दंलै दिनै अमा हाय प्रटेस्ट जों गिनांगौ जुदि सिनि कक खोनाय हांखे जों जेबो प्रटेस्ट कतर जों खालायनाय जोंनो कमजोर खालायनाय बागै सुदु पार्टी मुंया गोबां मा फल्स केस जेकुनु जेसांबो जेनेरेल एरिया फंथुं एडिसि एरिया फंथुं जेकुनु डिस्प्यूट हांखाय आबोदतम तिब्रामो थानि बर खालायो हिनि फल्स केस अ जागा जों दाय रिजार्भनि नुजाखो गोबां इभेन तिनि आर्म्स एक रकम पर्यन्त दाजामाने जों नुजाखो जों थाइमानो जोंनि तिब्रामो थानि कुनु लुकुरक आर्म्स बाय कुनु रिलेटेड करै अथवा आर्म्स एक रकम जों खिजाग दङ एनडीपीएस केस खिजाग दङ तिनि कुनु रिलेशन करै एनडीपीएस आर्म्स एक रकम तिनि मुभमेन्ट जों तिब्रामो थानि तिब्रासरनो मोथांनानि बागैसो मुभमेन्ट अ जागा जों केबो बाय दुश्मन केबो बाय बिरु दंनानि बागै तिनि मुभमेन्ट या